नमस्कार बंधुगण मो नाम पूजा एवं मोर बयस 28 वर्ष मोर विवाह को 6 वर्ष होई सारिछि एवं मोर 2.5 वर्षर गोटे झियो थिला। आमे कोलकाता सहर रे रहुथिलु एवं आमर निजस्व एक छोट घर थिला। मो ससुर घर गारे रहुथिले एवं आमे स्वामी स्त्री दुहे सहर रे रहुथिलु। मो स्वामी को नाम थिला आलोक। से तांको पाठ पढ़ा समाप्त करिथिले तेणु से चाकिरी खोजुथिले किंतु तांकु कौनसी स्थान रे काम मिलु नथिला। गोटिए दिन से तांकर जणे बंधुंकु फोन कले। तांको बंधु मध्य कोलकाता रे रहुथिले। तांकर निजस्व घर मध्य थिला एवं से बहुत धनी थिले। तांकर एक बड़ मेडिकल स्टोर थिला। मो स्वामी तांकु कहिले विकास तुमर परिचित लोकंक पाखरे मोते कौनसी स्थान रे गोटे चाकिरी दियो। मु अनेक स्थान को जाइथिली किंतु मोते कौनसी स्थान रे चाकिरी मिलिला नाही। तापरे विकास कहिले आलोक तुमको कौनसी स्थान को जिबार आवश्यकता नहीं। तुमे काली ठारू मो मेडिकल स्टोर रे काम करिबाकू आस। तापर दिन ठारू मो स्वामी मेडिकल स्टोर रे काम करिबाकू जिबा आरंभ कले एवं मु मध्य निज पई चाकिरी खोजुथिली किंतु मो स्वामी कहिले तमे आउ चाकिरी खोजो नाही। जदि तुमे बाहर को जाओ तेबे आम झिकर जत्न किए नेबो। एबे मु एक चाकिरी पाइछि एवं मो बंधु मते भल दरमा देबे तेणु तुमको कौनसी स्थान रे काम करिबाकू पड़िबो नाही बोली कहिले। किंतु मु भाबिली जे जदि आमे दुहे एकाठी काम करिबा तेबे आम झियर भविष्यत पई किछि टंका संचय होई परिबु। गोटिए दिन मु एक ब्यूटी पार्लर रे चाकिरी पाइली एवं मु पार्लर कोर्स करिथिबारु मु सेही काम करिबाकू राजी होइतली। संध्यारे जेतेबेले मो स्वामी घर को आसिले मु कहिली सुन मु एक पार्लर रे चाकिरी पाइछि एवं मोते प्रतिदिन 3-4 घंटा सेठाकू जिबाकू पड़िबो। मो स्वामी कहिले तुमे झियो को छाड़ी बाहर को जिबार कौनसी आवश्यकता नाही। तुमर जहा आवश्यक मु ताहा आनी देबी। तुमे घरे निजे पार्लर आरंभ कर। मु कहिली ठीक अछि। किछि दिन परे मु घरे एक पार्लर दुकान आरंभ कली। प्रतिदिन अल्प किछि टंका इनकम हेबाकू लागिला एवं घर मध्य भल चलिबाकू लागिला। एबे सबु किछि भल चलिला किंतु गोटिए दिन हठात मो स्वामींक बंधुंकर हार्ट अटैक हैला एवं से मृत्युवरण कले। एहा परे मेडिकल स्टोर रो समस्त दायित्व मो स्वामींक उपरे पड़िला। तेणु एबे मो स्वामी सकाळु शीघ्र मेडिकल स्टोर खोलिबाकू जाउथिले। तापरे तांको बंधुंक मृत्यु को 3 मास होई गला। एबे तांको स्त्री प्रतिदिन मेडिकल स्टोर को आसीबा आरंभ कले। से केवल आसी बसी रहुथिले। से काम जानि नथिले। मो स्वामी समस्त काम देखाउथिले एवं संध्यारे से मालिकंकु टंका देउथिले। धीरे धीरे सेही महिला मो स्वामींक उपरे विश्वास करिबाकू लागिले। तेणु मालिकाणी सबु बेले घरे ही रहुथिले। मो स्वामी पूर्ण सच्चोटतार सहित मेडिकल स्टोर परिचालना करुथिले एवं प्रतिदिन संध्यारे तांकु संपूर्ण टंका देउथिले। तथापि सेही महिला मेडिकल स्टोर रे एक कैमेरा लगाइथिले। जेतेबेले से घर को आसिले मो स्वामी मते एहा कहिले। मु कहिली से तुमको विश्वास करे नाही सेथिपाई से कैमेरा लगाइछि। एहा परे किछि दिन एही परि बीती गला। गोटिए दिन मालिक मेडिकल को आसिले एवं मो स्वामी को डाकी कहिले आलोक तुमे एठारे काम करिबार बहुत दिन होईगला एवं तुमे बहुत सचोट भाबरे काम करूछ। सेथिपाई मु तुमको संपूर्ण मेडिकल हस्तांतर करे एवं तुमर दरमा मध्य वृद्धि करिबि बोली मालिक कहिले। एबे सेही महिला मो स्वामी को उपरे संपूर्ण दायित्व देई आश्वस्त हेले मो स्वामी कहिले समस्त दायित्व मो उपरे दियो नाही माडाम। मते मध्य मो घर को समय देबाकू पड़िबो। तापरे मालिकाणी कहिले आलोक मु काली तुम घर को आसी तुम स्त्री एवं तुम झियंकु भेटिबी। एहा कही से परदिन मो स्वामींक सहित घर को आसिले। से आम घर देखि मो झियो एवं मो सहित साक्षात कले। से बहुत धनी एवं मो ठारू बहुत सुंदर थिले एवं से बहुत आकर्षणीय देखा जाउथिले। सेही दिन ठारू मोर सुखी जीवनर मूलदुआर दोहलिबाकू लागिला। अर्थात सेही महिला धीरे धीरे मो स्वामींक प्रेम रे पड़ी जाउथिले। से मो स्वामींकु संपूर्ण विश्वास करिबाकू लागिले एवं मेडिकल रो समस्त दायित्व मो स्वामींकु हस्तांतर कले। एबे से जेतेबेले मन हेले मेडिकल को आसी बुली जांती। मालिकाणीर स्वामी मरिबा दिन ठारू से पूरा पई पागल होई जाउथिले। सेथिपई मालिकाणी मो स्वामी को पटेइबा पई एमिति नाटक करुथिला। गोटिए दिन मालिकाणी मेडिकल को आसिले एवं सेतिकी बेळकू सेठारे केही नथिले। मो स्वामी एकुटिया ही थिले। सेतिकी बेळकू मालिकाणी आसी कहिले एबे तो केही लोक आसु नाहंती दुकान बंद कर बोली कहिले। आउ मु घरु खाइबा धरी आसीछि मिसी खाइबा बोली कहिले। सेइठु मो स्वामी मालिकाणीर कथा मानी मेडिकल स्टोर को बंद करिदेले। तापरे दुहे भितरे खाइबा आरंभ कले। खाद्य खाउथिबा समयरे मालिकाणी जानी सुनी मो स्वामी को छुई देउथिले एवं तांको आखिरे आखि मिसेई मो स्वामी को देखुथिले। किंतु मो स्वामी एहाकू अणदेखा करी खाद्य खाउथिले। खाद्य सरिबा परे मो स्वामी तांको कहिले माडाम मु एबे घर को जाउछि। तापरे से कहिले
ଆଲୋକ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମୋତେ କୁହ ତୁମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଆଲୋକ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିସାରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ମୁଁ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମେଡିକାଲକୁ ଆସେ ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତୁମେ ମୋତେ ତାହା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଲେ। ସେଇଠୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ତୁମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଏହି ସମୟରେ ମାଲିକାଣୀ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ମେଡିକାଲରେ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଆଲୋକ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କର କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହା କହିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲ ନା। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବିକାଶ ଚାଲିଯିବା ପରଠାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ତୁମ ବିଷୟରେ ହିଁ ଭାବୁଛି ଏବଂ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଭାବେ ମୁଁ ଚୁପ ବସିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବା ବିନା ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା କହି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେମ ବର୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ 2-3 ଘଣ୍ଟା ମଜା କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମାଲିକାଣୀ ଶାନ୍ତି ହେଲା ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଆଲୋକ ଯେଉଁ ଖୁସି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କେବେ ଦେଇନଥିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ସେହି ଖୁସି ଦେଇଛ। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବାଜିଗଲା। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଫ୍ରେଶ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମେଡିକାଲ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ମେଡିକାଲକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଦୁହେଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଖାଇ ତୁରନ୍ତ ଶୋଇପଡୁଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ସମୟ ଦେଉନଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିବା ଖୁସି ଆଉ ଦେଉନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଏହିପରି ବିତିଗଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ତାପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଁ ଘର କାମ ସାରି ମେଡିକାଲକୁ ଗଲି ଏବଂ ସବୁଦିନ ପରି ମୁଁ ମେଡିକାଲ ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠାରେ ଅଟକି ଗଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଭିତରୁ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠାରେ ବସି ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିବା ଯାକେ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମେଡିକାଲ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କହିଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ କଣ କରୁଛ। ତାପରେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଯେ ମାଲିକାଣୀ ଚେୟାରରେ ବସି ମୋତେ ଚାହିଁ କହୁଥିଲେ କିଛି କାମ ଅଛି କି। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ କେବଳ ଏମିତି ହିଁ ବୁଲି ଆସିଥିଲି। ମାଲିକାଣୀ କହିଲେ ସେହି ଚେୟାରରେ ବସିଯାଅ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ମେଡିକାଲ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଥିଲ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ବେଳା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସେ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ନ କହି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ମେଡିକାଲ ବନ୍ଦ କରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସେଇଠୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତୁମେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ। ମାଲିକାଣୀ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକଟିଏ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଖରାପ ଅନୁଭବ କରୁଛ ତେବେ କାଲିଠାରୁ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ମେଡିକାଲକୁ ଆସ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପର ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମାଲିକାଣୀ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦୁହେଁ ମିଶିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇପାରୁ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ମ୍ୟାଡାମ ମୋତେ ରାଗରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ କାରଣ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରୁ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ କାହିଁକି ମେଡିକାଲକୁ ଆସୁଛ ତୁମ ପାର୍ଲର କାମ କରୁନାହ କି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମନରେ କଣ ଅଛି ବୋଲି ତାହା ବୁଝିପାରିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏବଂ ପରଦିନ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ମେଡିକାଲକୁ ଗଲି ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ମୋ ଝିଅକୁ କିଛି ସମୟ ଶୁଆଇ ଦେବି ଏବଂ ତାପରେ ଫେରିଆସିବି ବୋଲି କହି ମୁଁ ମୋ ମୋବାଇଲ ଚାଲୁ କରି ଗୋଟେ କୋଣରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଲି ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ଘରୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫେରିଆସିଲି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ମୋବାଇଲ ବାହାର କରି ଦେଖିଲି। ମୋବାଇଲରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଥିଲି ତାହା ଘଟିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଗଲି ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ଭିଡିଓ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଏସବୁ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋର ଦୋଷ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ରାଗରେ ଆମ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି ଆଉ ଘରେ ରାଗରେ ଶୋଇ ରହିଲି। ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେ ମୋ ଗୋଡକୁ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗୁଥିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଶୋଇ ରହିଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୁତୁକୁତୁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ଜୋର ଜୋର ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥାଏ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଧୁମ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ସେତିକି ବେଳକୁ ମାଲିକାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ।